जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो आम +3 फास्ट सेमिस्टर एसी उड़िया जोटा समस्त कंपलसरी अच्छी आर्ट्स कॉमर्स साइंस यूनिट 1 आम आज देख जेहेतु एग्जाम अच्छी पिलांकर एग्जाम अच्छी तो आम इंपोर्टाट क्लास गुड़े करूँ ही क्वेश्चन आसो देखिए 100% एवठू किसी ना कि क्वेश्चन आसो समस्ते भल भाव क्लास करूँ बेसी लंग होनी तो समस्ते लास्ट जाए देखूँ ये पढ़ा आम प्रथम शब्द क्या कहते शब्दर संज्ञा पढ़ा आ शब्दर प्रकारभेद पढ़ा जो तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक भल से बुझु लास्ट जाए देखूँ या भितर देखिए 2 मार्किया भी आउ 1 मार्किया भी आसो। प्रथमे तो आमर इम्पोर्टाट जोटा रब्द क्या कहते शब्द क्या कहते मनोभाव को संपूर्ण भाव में बुझाऊा एवं अर्थबोध एक बा एकाधिक वर्ण को शब्द कहती। आउ गोटे मुझे कहीदे देखूँ आउ गोटे आप लिखिपर एक बा एकाधिक वर्ण मिलित हुई कौन सी अर्थ प्रकाश करते आम शब्द कहवा। जदि एक बा एकाधिक वर्ण मिलित है कौन सी अर्थ प्रकाश करनी ताने सेटा आम शब्द कहबानी। तो आम यहाँ मन रखु एक बा एकाधिक वर्ण मिलित हुई कौन सी अर्थ प्रकाश करते आम शब्द कहवा। यहाँ भेरी सहज माने बहुत सहज यहाँ लिखिपारे। अर्थहीन भावहीन वर्ण समष्टि शब्द पदवाच्य नुहे जोटा अर्थहीन से पदवाच्य नुहे। ये देखो गोटे शब्द मुझे लिखुची आसन। आसन गोटे शब्द आउ जेकोसी भी शब्द गोटे लिखा धर बसवा बसवा भी हूँ गोटे शब्द से आसन को मुझे कौन लिखिमी नस आ এইটা শব্দ হব কি এইটা শব্দ হবনি কিন্তু এই আসনটা শব্দ হব কাহিଁକି না এইটা গোটে কোন তা অর্থ প্রকাশ করছি তো সেতিপাই এক বা একাধিক বর্ণ মিলিত হোই কৌনসি অর্থ প্রকাশ করଥିଲେ তাকে ଆମେ শব্দ কইবা। तापरे शब्दर प्रकार भेद तान भंडारीकरण अनुजाई शब्द को केते भाग विभक्त करा जायछि 4 भाग मन रखिबे। 1 मार्किया क्वेश्चन पकेदब केते भाग 4 भाग कौन कौन तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। आउ गोटे कथा मन रखिथिबे ए जो तत्सम नि ना याद रे भी पड़े धर दब 5टी तत्सम शब्द लेख किंबा 2टी तत्सम शब्द लेख किंबा देशज शब्द 2टी लेख वैदेशिक शब्द 2टी लेख सेति पई वीडियो को लास्ट जाय देखंतु कोउठी कि बढिया क्वेश्चन आसीयो मु कहि देमी। एटा यूनिट 1 न देखो मुझे टाइम लॉस करनी एटा क्वेश्चन आसीबो जोटा मु सेटा हे कहूची इंपोर्टेंट क्लास एटा। तत्सम शब्द प्रथम तो आमे जानिबा तत्सम शब्द का कहंती। सबुठारु आनंद कथा अनेक संस्कृत शब्द अविकल ओडिया भाषा व्यवहृत होउची। किछि संस्कृत शब्द किछि ओडिया शब्द कौन होइची ना संस्कृत शब्दर सृष्टि होइची सेगुडिक तत्सम शब्द कुआ जाय। सीधा कथा मन रखिबे जो सबू संस्कृत शब्दर जो ओडिया शब्द सब सृष्टि होइची से आम तत्सम शब्द कहवा। तो देखिबा से तत्सम शब्द कौन तो यहाँ मन रखु तत्सम शब्द कौन तलुक आम देखा कौन कौन तत्सम शब्द रही है। तत्सम माने कौन ता सहित समान मन रखिबे। तद्भव शब्द कौन संस्कृतर उद्भव शब्द होउची तद्भव कौन है ना ओडिया शब्द किसी अच्छी जो गुड़ाक संस्कृत भाषार उद्भव होती तो से गुड़ाक कौन कहुच्छी तद्भव माने तहिरु भव बा तहिरु जात संस्कृत शब्द जो गुड़ाक जात संस्कृत शब्द तद्भव शब्द उत्पन्न तद्भव अर्थ होउची तहिरु जात शब्द संस्कृत होउची यार मूल उत्स संस्कृत भाषार ए तद्भव भाषा सब आसी। अनेक संस्कृत शब्द रूपांतरित ओडिया शब्द रूपे प्रचलित या संस्कृत परिवर्तनशाली शब्द एगुड़िक मूल संस्कृत अप्रभंश बा रूपांतर शब्द ये सब कौन ये देखो तद्भव जमी घृतरु घी मर्कटरु मांकड़ ये कौन संस्कृत सब शब्द आसी नदी नई होती बश्चतरु बाछुरी होती तो ये कौन सब ये शब्द गुड़ा पढ़ी ने वीडियो पॉज कर पढ़ नियंतु जेहेतु एग्जाम अच्छी तो टाइम लॉस करवा बेसी वीडियो लॉन्ग करके ठीक हेनी। तापर देश शब्द ये भी पढ़े देश शब्द 2टी लेख कि 5टी लेख ये भी पढ़े तो 1 मार्किया पढ़े। देशरु जात और देशरु प्रचलित होइतिबा एगुड़ी को देश शब्द कह जाए। एगुड़ी को माने कौन जो गुड़ी को देशरु जात माने आम देश लोकों द्वारा जात होइछि से गुड़ा गला देश शब्द। तत्सम तद्भव शब्द व्यतीत आउ केतेक शब्द ओडिया शब्द भंडार को समृद्ध करिछि। बहु शब्द बहु अंचल बहु जाति देशरु जात और देशर प्रचलित थिबारु एही शब्द गुड़िक देश शब्द कहुए। एगुड़ा कौन ना आम देश लोकों द्वारा ये सब प्रचल होइछि आम देश लोकों द्वारा सृष्टि होइछि सेइथिबाई एको देश शब्द कहबा। देखंतु खाली बुझंतु ना एटी जोटा लिखा होइछि सेटा लिखिबो बोली किछि माने नै आपण बुझंतु देश शब्द कौन जहाँ भी लिखि परिबे। देश शब्द किसी मन रखिदेवे यहाँ तालिमी ओडिया शब्द मालयाम ओडिया ये सब देश शब्द रही आम देश शब्द गुड़ा मन रखिथे कहीं पढ़ले लिखे केते देश शब्द लिखे। तापर ये देखो ये ओडिया शब्द गुड़ाक अच्छी एगुड़ा सब ओडिया शब्द
ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେବେ, କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିଦିଅ ହେଲା, ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିଦିଅ, ଦେଶ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ, ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପାଇଁ ଧର ପଡ଼ିଲା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ 20ଟି ଲେଖ, 20ଟି କାହିଁକି ଆପଣ 50ଟି ଲେଖିଦେବେ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଲେଖିଦେବେ, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଲେଖିଦେବେ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଯେ ଦେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ। ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅନେକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଆମ ଦେଶ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବୈଦେଶିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ଓ ଶାସିତ ଥିଲା। ଆମ ଦେଶ କ'ଣ, ଆମ ଦେଶକୁ ଅନେକ ବୈଦେଶିକ ଦେଶ ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସବୁ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରଭାବ ଆମ ଏଠି ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁସଲମାନ, ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ, ମରହଟା, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତକୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଭାରତରୁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥିଲା ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଫଳରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଶାସନ କଥୋପକଥନ ହେଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭାଷା କିଛି ଆସିକି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ବି ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ଆଇନା, ଅକଲ, ଏଇସବୁ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିପାରେ। ଆରବୀ ଶବ୍ଦ 2ଟି ଲେଖ, ବେଶୀ କରି ସବୁଟିରୁ 2ଟି 3ଟି ଲେଖା ମନେ ରଖିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ତାପରେ ଏଇସବୁ ହେଲା କ'ଣ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ, କୋଉଟା ପାର୍ସି, ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ପାର୍ସି ଶବ୍ଦ। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବେଶୀ କରି ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ପଡ଼େ ହେଲା, ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦଟା ପଡ଼େ, ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ପଡ଼େ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ପାର୍ସି ଶବ୍ଦ ଏଟା ପଡ଼େନି, ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବେନି, ପାର୍ସି ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ନା, ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କିଛି ମନେ ରଖିଥିବା। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କଥା ଏଠି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଂରାଜୀ ଖାଲି ଗ୍ଲାସ, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଆପଣ ଅନେଇବେ, ସେଠି ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଟା ମାତ୍ରାଗତ ଶୁଦ୍ଧିତା, ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରয়োଜନୀୟତା, ଏଟା ବି ପଡ଼େ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଭେଦକୁ ଲିଙ୍ଗ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଲିଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ଥାଏ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର। ବିଶେଷ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପୁରୁଷ ଜାତି ପ୍ରାଣୀକୁ ଓ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଶେଷ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଥାଏ, ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ଥାଏ ହେଲା। ଏଇ 4ଟି ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଉଭୟଲିଙ୍ଗ, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କୋଉମାନେ, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ତ ପୁରୁଷବାଚକ ନାମକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିପାରେ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିପାରେ। ଧର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ କିଛି, ସେଟା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କ'ଣ। ୟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ସେ କ୍ଲାସଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତାହା ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝାଏ, ଯଥା ପିତା, ପୁତ୍ର, ଦାଦା, ଭାଇ, ମାମୁଁ, ଅଜା, ଏଇସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କୋଉମାନେ, ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନାରୀବାଚକ ନାମକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନାରୀବାଚକ ନାମକୁ, ସେ ସବୁ କ'ଣ, ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୁଝାଏ, ପତ୍ନୀ, କନ୍ୟା, ଖୁଡ଼ି, ଭଉଣୀ, ମାଇଁ, ଆଈ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଘୁଣୀ, ସିଂହ, ହରିଣ, ରାଣୀ, ଗାଈ, ଏଇସବୁ। ତାପରେ ଉଭୟଲିଙ୍ଗ ବା କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ କୋଉମାନେ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷ କେତେକ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ କେତେକ ପଦ ଆଦୌ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ସୂଚନା ଦେଇନଥାଏ। ଏଇ 2ଟି ପ୍ରକାର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ ଓ କ୍ଲିଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା କ୍ଲିଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟଲିଙ୍ଗ କୋଉଗୁଡ଼ାକ, ଉଭୟଲିଙ୍ଗ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷବାଚକ ନାମ, ଶିଶୁ, ଯାତ୍ରୀ, ଛୁଆ, ଲୋକ, ଏଇସବୁ ଉଭୟଲିଙ୍ଗ। ଆଉ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ କୋଉମାନେ, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ କୋଉମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ କୌଣସି ବାଚକ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସୁନା, ରୂପା, ବହି, ଖାତା, କଲମ, ଏସବୁର କ'ଣ ଜୀବନ ନାହିଁ, ନିର୍ଜୀବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ, ସରଳ, ସାରଳା, ଏଇସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ଏଇଠି ପକେଇବ, ଧର 1 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିଯିବ, ଶିଷ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ହବ ହେଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, କେବଳ ଆକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଶିଷ୍ୟ ଯାହା ଲେଖା ହେବା କଥା ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଟିକେ ଆକାର ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ଆଖି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆଗରୁ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଏତିକି ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝିବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି,
ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ସବୁ ଯାକ ମିଳିଯିବ। ଏ ରୂଢ଼ି ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏକୁ ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।